हेलो एवरीवन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो ए वीडियो रे आपन स्वागत तो आपन माने केमित अछंती मते आशा अछि कि आपन माने फुल फैंटास्टिक रे थिबे मु आज आसी बालीगुड़ा ब्लॉग गुडोकिया पंचायत रे मु अछि आज गुडो यात्रा देखि पय आछि तो आपन माने मते देखि पारुथिबे ए मु कमिटी वर्तमान पहुंची जाय छी आपन कमिटी को देखि पारुथिबे एई थारे दानी पेन को पूजा करा जाय दानी पेन पूजा माने यहा पय करा कि जाय कि जे गारो माने शांति शृंखला और निरवता माने रहिया पय यहा को पूजा करा जाय थाए कोई भाषा रे सत्ता बा बाड़ी बोली कहा जाय थाए एठारे जो माने आसंती के माने मामू माने आउ एमिति किछ आसंती तापर एठारे माने टापाल बा किछि धोती दियंती तापर ही माने पुडो यात्रा को किछि छी परिबा पुडो को माने टच करि पारंती आउचु पुडो यात्रा पाखो को जे माने जो थारे पुडो यात्रा होती से स्थान को जाउचु आपन माने मते देखि लोक माने देखिया पय आछंती तो बापा माने भी आसंती एबे माने धार्नी को दिबे धार्नी गोला पर मद पानी किछि देला पर ही एठा को करि आसंती ए स्थान को पहुंची जाइछु पुडो पाखो को तो आपन देखि पारते हम सांगडा एट अछंती तो आपण माने मते देखि पारतबे एठारे पुडो को तो एई पुडो आपण केमिति लागुची प्लीज कमेंट माध्यम रे जणैबे देखि पारतबे एठारे हमर कमिटी लोक अछंती जेति भाई बापा आउ जेति कुटुंब लोक माने आसीबे एठारे माने किछि बसिबे तापर देखिबे तो आपण माने देखि पारतबे ए पुडोटा को आपण केमिति लागुची किछरा देखिबी कि अनुसार ताको प्लीज देखि दे माने दुकान पकान किछु कि ना आपण माने किछरा देखि पारतबे एठारे आपण आइसक्रीम मते खाइ पारिबे किछि दुकान बाजार किछि दैट साइड आपण माने देखि पारतबे काढ़ुची खेलना कि रखा रखी करुच्ची भाई मध्य आज बहुत खुशी अच्छा जेहेतु कि आज हूँ पुडो यात्रा ये प्रिपेयरिंग चली बर्तमान पकुड़ी हो जहाँ भी जो जिनस भी हो भाई मैंने आसती भाई कहते बहुत गरम गरम पकुड़ी तो ठीक अच्छे आम तो मेकिंग चली किसी समय भितर आसवा आम खाईदे कि भाई मान चली पकुड़ी आ गाड़ी किणाकिणी गुपचुप अच्छी गुपचुप मत आप खाईपर आ कि समय भितर चाउमिन प्रिपेयर हो तो भाई एवं गेस्ट मान किसी अपेक्षा कर समय भितर आम आउ ये जगह को जावा ये मिठा आ जिलापी सब किसी माँ अच्छा माँ मैंने आलू चट शेयर कर देखिपे मिठा मैं विभिन्न प्रकार मिठा अच्छी आपको आरिसा पिठा मिल जिलापी मिल चॉकलेट मिल मुड़ी 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 आ माँ सेकानी छणाछुणी कर आलू चप माने आज बहुत खुशी अच्छा माँ मैंने माँ मैंने एठार अच्छा किसी समय भितर माने बड़ी दिहे तो माँ मैंने जगह समस्त आसला यहाँ बड़ी दि जाए अच्छा समस्त वेटिंग कर देखुं माने दल बाई दल आसवे पुड़ माने छीवे छीला ही माने जो लास्ट दल थे से दल आसला ही पुड़ को बलिदान दि जाए पुड़ को छीया चेष्टा कर माने एठारे माने पुड़ को कौन करा जाए कि माने पुड़ बंधा जाए बंधा है माने पुड़ को माने छीवा को चेष्टा करती माने किसी हैरान टाइप करती भाई चेष्टा कर छीवा बुकटा केमती देखा जाउची पूरा फैंटास्टिक देखा जाए मतलब पूरा फुल जबरदस्त लगुच आपन देखि पारुथिबे देखा जी मत पुड़ को माने थोड़े छुईला पर ही बाहर को आपन आसिक नाची करिवे आपन देखि पारुथे माँ माने अछंती आ कुनी कुनी छुआ माने अछंती माने देखिया आछंती तो केते बेला आरंभ हो से माँ माने देखिबे आ बहुत आग्रह माने खुशी माने आनंद देके आछंती एठारे
ଆପଣ ଏଇ ଭିୟୁଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଶାଢ଼ୀଟା ବାନ୍ଧିବେ ଉପରକୁ ମାନେ ସେତିକି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ କି ତାଙ୍କର ସେତିକି ମାନେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଉଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଘୁଷୁରୀ ହଉ ବା କୁକୁଡ଼ା ହଉ କିଛି ବଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଛେଳି ହଉ ବା। ତାପରେ ଏଇଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ହିସାବରେ ମାନେ ହାଣ୍ଡିଆ କିଛି ଥାଏ ଏଇଠି, ମାନେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ କିଛିଟା ମାନେ ପିଇବାକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ମାନେ ଆଗ କାଳରୁ ହିଁ ଚାଲି ଆସିଛି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପାଳୁଛନ୍ତି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପାଳନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଭୁଙ୍ଗିଲା କି ଭୁସି ଦେଲା ମାନେ ସେଠୁ ମାନେ କିଛି ଇଏ ହୋଇନଥାଏ। ମାନେ ଆଗରୁ ହିଁ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ କାନି ମାନେ ଏହାର ବଳି ଦେବାର ଟାଇମିଂଟା ହେଉଛି 3:30 ଅଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆକୁ ବଳି ଦିଆଯିବ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ପରେ। ତାପରେ ଶେଷ ଟାଇମ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲକୁ, ତମାନେ ଏବେ ଫୁଲକୁ ମାନେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତିକି ଲୋକ ମାନେ ଫୁଲକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଉ ଯେତିକି ନାଚିବା ଲୋକ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଳଦୀ ପାଣି କାହିଁକି ନା ଦିଆହେଉଛି, ମାନେ ଏହାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ହଳଦୀ ପାଣି ଫୁଲ ଉପରେ ଛିଟିବାଟା। ମା ଆଉ ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫୁଲ ଯାତ୍ରାରେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ବାପା ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଇ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଫୁଲକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ ଗାଇସ୍ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଯେତିକି କମିଟି ମାନେ ଯେତିକି ଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆସିବେ, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ବଳିଟା ଦିଆହେବ। ଏବେ ହେଲା କିଛି ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ବଳିଟା ଦିଆହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ମାନେ ବଳି ଦେବାର। ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଏବେ ବି କିଛିଟା ଅଛି ମାଂସଟା କାଟାକାଟି କରୁଛନ୍ତି। କାଢ଼ିଲା ପରେ ମାନେ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଖାଲି ହେଲା ପରେ ଏବେ ଜାକିରକୁ ଯିବେ, ଜାକିର ଗଲା ପରେ ନାଚାନାଚି କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାକିର ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କିଛିଟା ଦେଖେଇବେ। ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଜାକିରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ଜାକିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଇଠି ନାଚଟା କିଛି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟଟା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଶିକି ବାପା ମା ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି